ka ịma nke a ịma nke ọzọ na dibịa gwọrọ ọzọ mana ọzọ bụ dibịa. Nkụzi a na nkọwapụta bụ maka ndị na-azụ afịa. Ọ bụrụ na ị ma na ị na-azụ afịa, biko gee ntị ọfụma. Ọgbọmachi ekwe na asị onye ụta ata na akụ fecha fecha ọ daala awọ. Ọ gịnị na-eme ebe ị na-azụ ahịa? Ilego ebe ị na-azụ ahịa, ahịa na-azụ ọfụma, ahịa na-ekwo, mana abata na chọpụ gị ọ dị ka ọ gbara ọchịchị. Ị nwere ihe a na-achọ, ị nwere ngwa afịa, ị na-asị na nke gị apụrụ iche. Nwanne m nwoke, ka m gwa gị eziokwu, agbachigo shọpụ gị n'ụwa mmụọ, gbachie shọpụ gị n'ụwa mmadụ. Ndị iro na ndị amoosu ekwere ka ị ṅụọ mmiri tọgbọ iko. Ikekwo ijele n'ụlọ dibịa dị iche iche, jee n'ụlọ ekpere dị iche iche, o nweghị nke nwere isi. Ngwa gee ntị ọfụma ka ịnụ nkụzi a tinye n'uchu ka o nwee ike ịbara gị. Jee chọwara m akụ oyibo. Ihe ka n'uche nke mmadụ nghọta n'elu ụwa bụ na o nweghị onye mma ka Chukwu okike si wee were mmiri kwago n'aka oyibo. Nke ịbụa, jee chọwara m azịza. Ọ gara ịmakasịcha na ọ bụrụ na ị nọ na ndịda anyanwụ anyị nwa, iji aka gị mee gịnị? Jee kpụọ azịza. Mana ọ bụkwa na ị nọ na ndịda anyanwụ, biko iji eje gote azịza a n'afịa, jee chọwara m agadi nwaanyị. Agadi nwaanyị anaghị afụzi nsọ ya na-ele azịza. Ọ bụrụ na ị ruo ebe ọ na-ele azịza, ọnụ ọbụla ọ gwara gị ekwena ya ọnụ, goro ya bụ azịza. Jee gote m aka ibe, jee dobere nye ebe mmadụ agaghị emetụ ya. Kwee ka ọ nọrọ m abalị 4, 4 market days. Ọ bụrụ na o ruo abalị 4, tupu ị na-eme ya bụ ife, hụchaa ntị ọfụma na o nwere terms and condition. Esona na ndị na-abụ izu imegide maọbụ iwepụ ndụ mmadụ. Ọ bụrụ na iso ya bụ ife, there no need ị na-eme ya bụ ife maka ọma nrụrụ gị ọrụ. Nke ịbụa, anọ na n'izu maọbụ ịkpa nkata iwepụ maọbụ igbu mmadụ. Nke ịtọ, abụ na onye na-edina nwunye mmadụ. Kwee ka gị na chi gị dị na mma, aka gị dị ọcha tupu ị na-eme ya bụ ife, maka na onye lụa ụka ọfụ n'anya, onye ji inwe ogbugbu ọnwụara udo. Ọ sịkwa na ọma nwụ ya nwa ya gbaa ya agbaa na nke ikpeazụ a. Ọ bụrụ na o mee nderi abalị 12 midnight, jee mee ya 4 market days, abalị 4, ikunye eme gịnị? Ikwubiere m ya intention, kpeere m ire ọma, gọọ ọfọ, kpee ekpere, were ezi obi gị meere m ihe ndị a. Kwubiere m okwu n'aka ibe, maka omeghe onye mma ejere m na anaba m aka ibe. Omeghe onye mma ka Chukwu okike ji wee kwọrọ mmiri kwọgo n'ime aka oyibe. Ụdị a ka ọ ga-esi wee dị. Omeghe onye ga-ama ejere m gị na na gị ebe ị na-azụ ahịa. Ị ga na-eme ọfụma. Nke abụzighị ma ọ bụ amachi ekwene. Nwanne m, ọ bụrụ na ikwuchara m ya intention, ime gịnị? Ikwuwara m aka oyibe, ma gịnị? Were ya sara m azịza. Ka ị na-asa azịza, ị na-ekpere m ire ọma, na-ekwubi ya intention. Ihe ọbụla ga-abụ akụ fecha fecha ọ daala awọ. Ihe ọbụla ga-abụ ihe feta ọ na-elisasị akụ na ụba gị. Onwe nke iletara eleta, ọ bụrụ okwu na ụka ka eji eme. Onwe onye ilesiri afịa, o were okwu na ụka wechighara ha afịa gị, na-agwa gị ego gị, a na-achị gị ọchị, a na-amụ gị amụ. Oge ọ na-esi ike ka ọ na-ebe. Nwanne m nwoke, hụchaa ntị ọfụma maka nke ikpeazụ a. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị nọ na nsọ anaghị eme ya bụ ife, ị ga-eche na ọ bụrụ na ị gabigacha nsọ gị, ị nwee ike ime ya bụ ihe. Mana mata amata na gị na gị chi gị ga-adị na mma. Kwụwa aka gị ọtọ. Ọ nọ n'izu imegide mmadụ maọbụ iwepụ ndụ mmadụ. Ihe niile ngosi na ọtụtụ ị ga-ama onwe gị tupu ime ike ime ya bụ ife. Mana nke a bụ onye lụa ụka ọfụ n'anya. Nke a bụ iju ogbugbu ịnwara udo. Ya bụ ihe bụ 100% sure. Imecha anyị ya bụ ife, ọ bụrụ na chi ụtụtụ efo, jee ebe ị na-azụ ahịa, were m azịza zaara m ebe ị na-azụ ahịa, were ya pịachasịara m ngwa ahịa gị niile. Nwanne m, ị ga-afụ na ọchị ga-awa gị n'eze. Ị ga-afụ na ị ga-eso ibe gị nwa aṅụrị na nke ikpeazụ a. Maka na o nwere ndị obi jọrọ njọ, o nwere ndị nwere ụfụ obi. Ọ bụrụ na ile afịa, ọ na-ewefe iwe. Ọ bụrụ na ilekarịa ka ha nwa fejewere gị ije ọjọọ, fejegwara gị ajọ ọgwụ wee pịachie chọpụ gị na mmadụ maọbụ pịachie chọpụ gị na mmụọ. Nwanne m, meere m ihe ndị a niile ngụsịrị gị. Ị ga-afụ na ị ga-abịa na my comment section bịa nye ekene. Ọ bụrụ na ịma mmenwu ya bụ ihe na nderi abalị 12 midnight, meere nye na 12 noon. Meere m ihe ndị a na 12 noon maọbụ 3 AM. Nwanne m, ị ga-afụ na ọ ga-agazi. Asị m, anụta aka arụ eze bụ na eze na-achị ọfụma, mana ikwu amarọ ọ bụ ibe ga-ezi ya. Biko si ihe nwere ike imedo mbụ ihe ozi a kaba arụ tụsaa ya ka ụmụnna anyị sonye ma mụta ihe ga-enyere ndụ ha aka, maka na ihe ozi a
nwere ndị ọ ga-azọ ndụ o nwere ndị ọ ga-azọ ndụ ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu aka mbụ nwanne gị bụ Maazi-UC cheta na ndị Igbo si na ọ bụrụ na ọnwụ egburu ji eji wee chụọ àjà emesịa ọ ga-epu ome ụmụnne m ndị Igbo ndewonu